साई 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 तू चिंता रूपाई पुत्राही डाक साई 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 डाक साई 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 तू संकट पाई पुत्राही डाक साई 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 डाक साई 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 हताश मनरे सिए मिठा भावना दूरेई दे मनरो जेते कामना डाकिले हताको डाकिले ओ करिबे परासे तोरी पाई डाक साई 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 डाक साई 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 डाक साई 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 डाक साई 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 बाबा पुनेई ना चांदा बुझिबे से श्री साई तो भला मंदा भावकु निकट से अभावकु दूर दुनिया का अते परा साई परिवार जीवन आकाशे बाबा पुनेई ना चांदा बुझिबे से श्री साई तो भला मंदा भावकु निकट से अभावकु दूर दुनिया का अते परा साई परिवार अज्ञानीर आत्मारे से दिव्य चेतना सच्चरित पढ़ी देले मिले सांत्वना डाकिले हताको डाकिले ओ करिबे परासे तोरी पाई डाक साई 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 डाक साई 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 डाक साई 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 डाक साई 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 भाई धन जौवन सुन खाली सुन परा सबु तक स्वप्न जोगी राजा परम ब्रह्म साई भगवान निश्वासे प्रश्वासे तांको करुथा प्रणाम दिन एठी भाई धन जौवन सुन खाली सुन परा सबु तक स्वप्न जोगी राजा परम ब्रह्म साई भगवान निश्वासे प्रश्वासे तांको करुथा प्रणाम छुई देले थरे तू साई को बंदना छुई देले माटी तू हे जीव सुना डाकिले हताको डाकिले ओ करिबे परासे तोरी पाई डाक साई 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 डाक साई 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 डाक साई 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 डाक साई 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 तू चिंता रूपाई पुत्राही डाक साई 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 डाक साई 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 तू संकट पाई पुत्राही डाक साई 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 डाक साई 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 हताश मनरे से मिठा भावना दूरेई दे मनरो जेते कामना डाकिले हताको डाकिले ओ करिबे परासे तोरी पाई डाक साई 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 आपको मेरे सलाम। आइए दर्शक बंधु, मैं आपको एक धमाकेदार डांस की तरफ ले जाऊंगी जिस गाने को लेके आगे मैं हमारा चुलबुली डांसर संगीता, निशिका, पुष्पश्री, गायत्री, स्वर्णप्रभा।
देश है वीर जवानों का, बेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। पम 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 मेरा जूता है जापानी, ये पतलू हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलू इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए, मेरे लिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। आजा आजा दिन दुश्मनियां के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले, जय हो चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, my इंडिया, ये मेरा इंडिया। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, मारे रंग दे। तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम, वंदे आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय तिरंगा प्यारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। बड़दाण्ड जार सागर महदधि से पवित्र ओडिया माटी आमर जन्म, आम राज्यर संस्कृति अति निरा अति परिचित। आमर ये संस्कृति आम राज्य विश्व में वंदनीय। तेरे चलत दर्शक बंधु आम ओडिशार संस्कृति विषय देखि नबा गोटे गीत। से गीतटीर ना हेउची ओडिशा आमर जन्मभूमि। ओडिशा आमर जन्मभूमि, ओडिया मारी मार कथा, नदी झरणा गान्ती गीत, पहाड़ कहे अमर गाथा। ओडिशा
ରଖିଥିଲେ ଯିଏ ଟେକ ଆମରି ଜିତିଥିଲେ ଗଙ୍ଗାଠୁ ଗୋଦାବରୀ ଆଜି ବି ଶୁଭେ ବିଜୟ ଭେରି तोरी पाई बदली साथी तार अच्छी धौली एमिति राई चपाई बकाही महोदधि जाहि नुआई मत नदी झरण गांधी गीत पहाड़ कहे अमर गाथा ओडिशा ओडिशा
ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ପରିବେଶ ଆମ ଜୀବନ, ସେହି ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ, ତାର ଦାୟିତ୍ୱକୁ, ତା ପ୍ରତି ଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ତେଣୁ ଏଥିନିମନ୍ତେ ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶିତ ଏକ ଛୋଟ ନାଟକ ଦେଖିବା ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ନାଟକଟିର ନାମ ହେଉଛି ଆମ ପରିବେଶ ଆମ ଜୀବନ। ସେମାନଙ୍କୁ କରତାଳି ମାଧ୍ୟମରେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ଖରା କମିବାର ନାଁ ନଉନି। ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହବ କିଏ ଜାଣେ। ଏ ଖରାରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ, ଗଛ ଲଗାଇବା। ମୁଁ ଯାଏ ଗଛ ଲଗାଇବା। ଗଛ ଲଗାଉଛି। ହଁ ତା ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ହେଲେ ତୁ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଗଛ କଣ ପାଇଁ ଲଗାଉଛୁ? ସରକାରୀ ହଉଛି ବେସରକାରୀ, ମୋର ସେଥିରୁ କଣ ଯାଏ ଆସେ। ମୁଁ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଶପଥ ନେଇଛି, ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଇ ଆମ ଗାଁକୁ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ରଖିବି। ଥାଉ ଥାଉ, ତୁ ସେ ଚାଲାକି କଣିଆ ମୋ ଆଗରେ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ତା ଆଗରେ ଖାଇବୁ ଭାବିଛୁ ତୁ ଗୋଟେ ବୋକାଟା। ତୁ ଗଛ ଲଗାଇ ବାଡ଼ ଦେଇଦେବୁ, ତାପରେ ଆରାମରେ ହାତ ବୁଲି ଯାଇ ଜାଗାଟିକୁ ତୋ ନାଁରେ କରିଦେବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, ସେ ମନେ ହବ ନା ମୋର ମରିଗଲା ପରେ ଚାରିହାତ ଜାଗା ଦରକାର ଚଳିବା ପାଇଁ। ଇଏ କେତେ ଜାଗା ନେଇ ସବୁ ପଳାଉଛି। ଥାଉ ଥାଉ, ତୁ ସେ ପଣା ମୋତେ ଏଠି ପଣା ନା। ଗଛ ପଛ କିଛି ଲାଗିପାରିବନି, ଖେଳ ବଢିଆ ହବ। ଆମ ଗାଁ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଖେଳିବେ। ଓ ଆପଣଙ୍କ ଡରରେ? ହଁ, ମୁଁ ଏ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ, ଯାହା କହିବି ସେଇଆ ହିଁ ହବ। ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ବୋଲି ଯାହା ନାହିଁ ତାହା କରିବେ। ମୋ କଥା ନ ଶୁଣିଲେ ପରିଣାମ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହବ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣ କଣ କରିପାରନ୍ତି। ହଉ ମୁଁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ପରେ ମତେ ଦୋଷ ଦେବୁନୁ। ଆସିଗଲେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଧମକ ଦବା। ଯାଏ ଷୋଳ ଷୋଳ ଗଛ ଲଗାଇଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ବଡ଼ ହୋଇଯିବ। ଆମକୁ ଆଉ ଚାକିରି ବାକିରି ମିଳିବନି। ଆମ ଜୀବନଟା ପୁରା ବେକାର ହେଇଗଲା। ଏବେ କଣ କରିବା କହିଲୁ? ଆରେ କଣ ଆଉ କରିବା, ମଜୁରୀ କେହି ଗୋଟାଏ ଦେବେ କଣ ତା ବୋଲି ଆମେ ଏମିତି ପରିବାରର ବୋଝ ରହିବା? କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆମ ପାଠ ପଢାରେ, ଲାଜ ଲାଗୁଛି ମାଧିଆ। ଯିବାକୁ ଘରକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ଚକରା ଭାଇ, ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି। ଆରେ ଯଦି ତୋ ମନକୁ ପାଇବ ମତେ କହିବ।
আরে মু কোন শুনুଥିଲି ଆମ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ କୁଆଡେ ଆରେ ବଡ ପଇସା ବାଲା ଆଉ ବହୁତ ବଡ ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକ କହିଲା ପାୱାରଫୁଲ ମାନେ କଣ 40,000 କେବି ଆରେ ତୁ ତ ସବୁବେଳେ ଥଟ୍ଟା କରିବୁ ଆଉ କଥାଟା ଆମେ ଶୁଣୁନୁ ଆରେ 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 ଚାଲେ ତ ପଇସା ଆଣି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ଖୋଲିବା ନହେଲେ କିଛି କାମ ଆଣି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଗୋଟେ ପଇସା ପତ୍ର ବାଟ ଦେଖିବା ନା ତୋ କଥା ମୁଁ ମନକୁ କହୁନି ସେ ସରପଞ୍ଚଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ସେଠି ଖାଇ ପିଇ ପେଟ ଗଣ୍ଠି ବଢେଇବା ଜାଣିଛି ଗୋଟେ ପାୱାର ପାଇଛୁ ବୋଲି ନିଜକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବୋଲି ଭାବୁଛି ନାଇଁ କଣ ପେଟ ଦେଖୁଛୁ ଏଠିକି ଆମେ ଦୁଃଖିନି ଆସେ ତ କଣ କଥା ଚକର ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ବାକିରି ମିଳୁନି ତ ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହବ ସେଇ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛି ତୁମେ ଆମ ଗାଁର ପିଲାଟି ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ବେକାର ବୁଲିବ ଏହାକୁ ମୁଁ କଥା ବି ସହ୍ୟ କରିବି ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ତୁମ ଦୁଇକୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ତୁମେ ଦୁହେଁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏତେ ବଡ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଆମେ କି କାମରେ ଆସିବୁ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଏଇଟା ହଉଛି ରାଜନୀତିର ଖେଳ ଆମେ ତୁମ କଲେ ତୁମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତୁମେ ଦୁହେଁ ପାରିବ ଏଇ କଥା ଚକରା ମାଦିଆ ଆପଣଙ୍କର ହେଲୁ ଡାହାଣ ହାତ ଆଉ କାମ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ଉପରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ କହୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା କୃଷକ ହଁ ହଁ ସେଇ ଆଜ୍ଞା ପଡିଆରେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଡ ବଡ ଗଛ ଲଗେଇଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ସେଇ ଗଛ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ହଁ ପା ସେଇ କଥା କହୁଥିଲି ଏ ଯୋଉ ଗଛ ଲଗେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତମେ ତାକୁ କାଟି ଆଣି ଆମ ବାରିଆଡେ ଗଦେଇ ଦଉନ ଗଛ କାଟିବୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ହବନି ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଏଇ ବେଶୀ ଗଛ ନୁହଁ ଏଇ 7-8ଟା ଗଛ ହଁ ହଉ ଆଜ୍ଞା କାଟିବୁ ଯେ ଆମକୁ କଣ ମିଳିବ 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 ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ଏଇ ନିଅ देखिए असली की ना पड़ी आज्ञा डुप्लीकेट नोट देले डुप्लीकेट अरे एटा म पुओ कर दे बोले पकड़ ये आज्ञा सब बोला टाउ हां तो मैं ओरिजिनल है मिलिया सब चक्के ड्रेस हे जीवो पूरा उठियो आज्ञा कामटा कोन ଭଲ କରୁଛି ତମେ କାଟି ଆଣିବ ଆଉ କାଟି ଆଣି ଆମ ବାରିଆଡେ ଗଲ କିନ୍ତୁ ପତ୍ର ଟିକେ ନ ପଡିଥିବ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ପତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଟିକିଏ ବି ପତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ନଥିବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗୋଟେ ଗାଡି ପଠେଇ ଦେଇଥିବେ ହଁ ହଁ ଗାଡି ପଠେଇବି ହେଲେ କଥାଟା ଆମ 3 ଜଣ ଭିତରେ ରହିବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ନ ଜାଣିବେ ଜାଣିବେ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆସିଲୁ ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର ହଉ ମୁଁ ଫୋନ କଲେ ତୁମେ দিয়ে ମତେ ଦେଖା କରିବ ଆଜ୍ଞା ମୋ ନମ୍ବର ଦେଖ ଆରେ ତୋ ନମ୍ବରଟା ବୋଧେ ଡିଲିଟ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ନମ୍ବର ଡିଲିଟ କରିଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଲେଖନ୍ତୁ ହଉ ଡାକ 6900557 ଆରେ ତୋର ଏଇଟା ପୁଣି କି ପ୍ରକାର ନମ୍ବର ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହଉଛି ପରା ମୋ ନମ୍ବର ମୋ ନା ଚକରା ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଆ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି ଆଉ ନା କଣ ପଢୁଛନ୍ତି କହିଲେ କଣ ପଢୁଛନ୍ତି ଏଇ 10ମ ପାସ୍ ହବ ଫେଲ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ କି ଗଣିତ ଇଂଲିଶ ଭୂଗୋଳ ଇତିହାସ ସବୁ ମିଶିକି କେତେ ଫାଷ୍ଟ କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀ ଦେଲା କି ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ମୂର୍ଖଟା ଯିଏ ନେଇଛି ଆଉ ଆରେ ମୋର କଣ ପାଠରେ ଖ୍ୟାତି ନାହିଁ ବୋଲି କଣ ମୋର ରାଜନୀତିରେ ଖ୍ୟାତି ନାହିଁ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏବେ ଆସୁଛୁ ରାତି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିତ୍ୟା ଲଗେଇଥିବା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କାଟିଦେବୁ ସେମିତି କେହି ନ ଜାଣିବେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଆମ 3 ଜଣ ଭିତରେ କଥା ରହିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଉ ତୁମେ ଯାଅ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛୁ ନମସ୍କାର
ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦିଏ। ରହିଲୁ ତୁ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତାପରେ ବସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ। ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି। ସରପଞ୍ଚର ଆଖି ରହିଛି ମାନେ ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଖୋଲା। ଆଉ କେଇଟା ବର୍ଷରେ ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ। ଏଣିକି ମୋର ଚିନ୍ତା ଯିବ। ପୁଣି ଖାଲି ଜାଗାରେ କି ନୂଆ ଗଛ ଲଗାଇଦେବି। ଆରେ ନିତ୍ୟା ନିତ୍ୟା ସରପଞ୍ଚ ଆପଣ? ଆରେ ତୁ ଲଗେଇଥିବା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କଣ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କେଇଟା ଦିନରେ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫଳ ହବ। ପକ୍ଷୀମାନେ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧିବେ। ଆଉ ବାଟୋଇଟି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଗଛରେ ମୂଳେ ମୂଳେ ପ୍ରାଣ ନବ। ସେଇଆ ନୁହେଁ ଆଉ କଣ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତା କେମିତି? ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁ ମୋର ମେହନତର ଫଳ। ହଁ ସେଇଆ ନୁହେଁ ଆଉ କଣ ନହେଲେ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଲେ ନିତ୍ୟା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେବୁ। ଯଦି ନ ଭାବିବୁ ଏଇଥିବା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମତେ ବିକି ଦଉନୁ। ଆରେ ଆରେ ତୁ ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି? ମୁଁ ତୋରି ଭଲ ପାଇଁ କରୁଛି। ମେହନତ କରି ଲଗାଇଥିବା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବଜାରରେ ବିକିଥିଲେ 50-60 ହଜାର ଚାହୁଁନୁ ତ ପିଲାମାନେ ଭଲ କରିବାକୁ। ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ସେ ଟଙ୍କା। ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ଏମିତି ଗରିବ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହା ପାଖରେ ହାତ ବାଟିବାକୁ ଯିବିନି। ଏଇ ଗଛମାନଙ୍କୁ ମୋ ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ବାଳିଛି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବିକିଦେବି? ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କାହାରିକୁ ମୁଁ କେବେ ହେଉନି। ଯଦି କୁହନ୍ତୁ ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କିଣି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯେତିକିରେ କହିଲେ ସେତିକି ରୁଲ୍ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ। ଆପଣଙ୍କ କଳିଆ କଥାରେ ଫସିବା ଲୋକ ନୁହେଁ। ଆରେ ତୁ ସେମିତି ଭାବ ନା। ପୁଣି ଛୋଟ ଚାରା ଗଛ ଆଣିଦେବି। ପୁଣି ତାକୁ ଛୋଟରୁ ତୁ ବଡ଼ କରି ଲଗାଇବୁ। ବଢିଆ। ପୁଣି ସେ ଗଛର ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ତମ ପୁଣି ଆଣିକି ସେ ଗଛରେ ପଡ଼ିବ। ସେଇଆ କହିବା। ଆପଣ ଟଙ୍କା ଆଉ କ୍ଷମତା ବଳରେ ଯାହା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଜମା ବି ସହିବେନି। ତୁ ତାହେଲେ ଗଛ ଦବୁନୁ। ଥରେ କହିଲେ ଦେବିନି, ଥରେ କହିଲେ ଶୁଭୁନି କି? ମୁଁ ଆସୁଛି ପରେ ମତେ ଦୋଷ ଦବୁନୁ। ଆସିଗଲେ ଗଛ କିଣିବା ବାଲା। ଦୁନିଆରେ ଆଉ ଯେମିତି ଗଛ ନାହିଁ। ଏ ନିତ୍ୟ ଲଗେଇଥାଏ ଗଛ ହଉଛି ଏତେ ଲୋଭ କାହିଁକି? ଏ ଲୋକଟା ଜମା ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆରେ ଆରେ ଚପରା ମାଧ୍ୟ କେମିତି ଆସିବ? ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସବୁ ଖବର ଭଲ ତ? ଭଲ ଭଲ ଆଉ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସହଜ ବେକାର ଆଉ ଭଲ କଣ? ଆଉ ତୁମକୁ ମୁଁ ଦୁହିଁକୁ ଗୋଟେ କାମ ପାଇଁ ପଠେଇଦେବି ଜାଣିଛ? କହୁନାହାନ୍ତି କି କାମ କୁହନ୍ତୁ। ତୁମକୁ ଯୋଉ କହିଥିଲି ଆମ ଗାଁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ଗଛ ଲଗାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତମେ ତାକୁ କାଟି ଆଣୁନ।
ଆଜ୍ଞା ହଉ ହଉ କାଟିଦେବୁ ଆଜ୍ଞା କେବେ ଆଜି ରାତି ଭିତରେ କାଟି ଦେବୁ ତ ଆଜି ରାତି ଭିତରେ କାମଟା କରିଦବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଉ ଆଜ୍ଞା ରାତି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଗଛ ତଳେ କାଟିଦେବୁ ସଫା କରିଦବ ଆଉ କଣ? ପତ୍ରଟି ନ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ଚକରା ମଧ୍ୟ ଗଛକୁ ଠିଆ ଠିଆ କାଟିଦେବେ ଆଜ୍ଞା ହଉ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା 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 अरे नाथिया कोहल जहा देखुछु तू सेया देखुछु रे अरे हाँ मोरा अरे एइटा नित्या लगेइथिबा फिल्म दिले अरे मत किसिनी हां 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 मुते भाई टरचटा बाहर करे मारनी टरच मार देखु देखु अरे उड़ा सही गछटी रे तार मेहनत फल बहुत सड़क सड़क गछ लगे देखिलु देखिलु एटा सब कौ गछ देखा पड़ो ना अरे माथिया ये साधुआन गछरे सरपंच बाबू घरे फल फूल देखिलु कौ गछ देखिलु अरे चक्कर है कोन बासुची अरे हां मोरा चंपना गछ दिरा आ देखिलु देखिलु देखे अरे हे एटा चंपना गछ करा हमरा फरेन माल 50 60 हजार बाउ बिकिले फरेन बिकिले तो 50 60 हजार टका हबो आ देरी न करी चाल काटी दबा सेटा तो चाराटा ताकू गई दे छोटराटा हौ काट 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 ये मादिया भाई किला सुनु अरे सी हमरा मुट्टा उठुटा मोरा ଟିକେ दुर्बल पेली हो तू ଟିକେ हेटा काटी दोलु बुझले मादिया पैसा ने लाल को पेली आउनी गछ काटला खाली पेलुची हौ हौ मु काटु काट काट अरे माथिया जो आम गाँ नित्यानंद केड़े केड़े मोटा गछ लगे अरे मु थरुटा कुराड़ी बाड़ पकई से कुराड़ी पूरा उड़ी गला अरे पछे रे पछे पत्थर पछे दिए उड़ी दिए गछ अरे तेरी न करी डालो तो काट काट बचाल चले गाड़ी की नहीं जी असर बचाओ गाड़ी पर चली से गोटे चिंता गला बड़ चिंता हो हो पछी गयो हो उठू 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 सरपंच बाबू आपन एबे खुशी तो अरे खुशी कौन काठ पहुंच गले पूरा तो रहिला नित्या नित्या पूरा फुस अरे देरी न करी चल चल राती पे गयो तू पळै जा निश्चय से सरपंचर काम सरपंच सनातन बलवंतरा मुझे छाड़बी तो नाराजी पुलिस स्टेशन एफआईआर देवी हाँ निश्चय एफआईआर देवी भगवान रक्षा कर पुलिस भी मो पछरे पड़लानी कौन करबी भगवान कौन करबी
ନେଇ କେସ୍ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଥାନାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁରେ ପୁଣି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୋ ନାଁରେ କାଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଦେଲା କିଏ? ହଁ ନା ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ହେଲେ ମୋ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ୱାରେଣ୍ଟ କପି। ହେଲେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୋ ନାଁରେ ୱାରେଣ୍ଟ କପି ଦେଲା କିଏ? ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମଙ୍ଗରାଜ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମଙ୍ଗରାଜ ସେଇଟାକୁ ପରା ଚମ ଡାକିଲାଣି। କାହାକୁ ଚମ ଡାକିଲାଣି ସେ କଥା କୋର୍ଟରେ ବିଚାର। कौन सरपंच बाबू? आज्ञा जहाँ तो हबार थिला एणिकी कथटा को आगु न पड़े आमर भितरे समाधान करते। सरपंच बाबू आपण मत लांच दउछन्ती लांच के पुलिस ने सदर पुलिस इंस्पेक्टर रघुनाथ महाते अरे आपण लांच देबुनी एई आपण को पिला मन टिके मिठा करछ। सरपंच बाबू गणेश बाबू अरेस्ट करो। इन्स्पेक्टर मु मनीष मानी जे मते फांसी आइजिवो सामान्य गोटे गछ काटिची गछ आपण सदा होइछन्ती आपण जानि नाथि मनीष मारिबा अपेक्षा गोटे गछ काटिबा बड़ अपराध। ओ इन्स्पेक्टर मु आसुची ओरे देखाबा समाजर रक्षक रक्षक भक्षक साजिरे आमे काहू कहबा। आज्ञा मु कौन कली आज्ञा मत कहीं धोइले? चुप आज्ञा काठ की काठ केमिति काठ कोउ काठ मोटा काठ ना पतला काठ ओसुदा गमत खोलजु तोड़ी एटा बाजी गले तू थय। आज्ञा मोर एपट साइड माने लेफ्ट साइड आउ नाइन आउ राइट साइड रहला राइट साइड बाडो की सीजे। आज्ञा दीटा जाक सिझाई देले आज्ञा एबे आज्ञा मु याको प्लास्टिक सर्जरी करी आज्ञा प्लास्टिक सर्जरी करी आज्ञा। सत कथा कह तू से काटा चोरी करछु ना? मु सत कह दउछु सरपंच को बाबू को पैसा लेबरे काठ दिगा आज्ञा चोरी कर देछि आ तो से टोकाटा के दिला खुशी पळेला मो संगे टोका आज्ञा मो संगे कच्चा जातर आज्ञा 100 टा लोक थिले जणे के नथिले आज्ञा 100 जण थिले आज्ञा। हो से कथा छाड़ तू मते बहुत एजुकेटेड भला लागुछु बहुत इंग्लिश रे लेफ्ट राइट कहछु। आज्ञा एमए बीए पास करिछि। एमए बीए ये की प्रकार पाठ? एमए बीए जानि ना सुनो तो मैट्रिक आपियर 22 फेल जा हो तू केते पाठ पढिछु? आज्ञा पढिछु माने जहा बचारबा आज्ञा सेया कहि देबी पचार विषय कहबो आज्ञा पचार ना दे ओडिया रे पचारबो इंग्लिश रे ट्रांसलेट करबो इंग्लिश रे बचारबे आज्ञा हम स्कूल रो पतित पवन सार मते आज्ञा इंग्लिश पढिछु आपण पचारबे आज्ञा मो छाडी पूरा फुटपास के इंग्लिश पढि कहिबी को से कथा छाड़ पचारछि कह गाई माने पडिया रे चोरछु गाई माने पडिया रे चोरछु एई गोटे कथा गाइया चोरी किंत पडिया बहुत बढ़िया इंग्लिश आउडे बचार ना दी आउटे पचारिबी कहबो हां तो मु से दिन तुमको सेठा देखते मु तुमको सेदिन सेठारे देखिदेली आई एम तुमको सेदिन सेठारे देखिस ये भी
ବହୁତ ବଢିଆ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କହୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ପଚାରିବି ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉନାହିଁ। ଏଇ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କଥାଟା ପଚାରିଲେ ହଉ ଆଇ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉନାହିଁ ତୁ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖୁନୁ। ବହି ପଇସା ଦଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେଖିବି ଛାଡେ ତୋ ନାଁଟା ଗୋଟେ କହିଲୁ। ମୋ ନାଁଟା ଖାତା ପେନ୍ ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହିବି ଲେଖନ୍ତୁ ଲେଖ ଲେଖ ମୋ ନାଁଟା ଲେଖ ଆରେ କଣ ଲେଖ? ଲେଖ ଏଇଟା ଗାଲୁଆଟେ କି ତୋ ନାଁଟା ପଚାରୁଛୁ କଣ କହ ଲେଖ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମତେ ଓଡିଆ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ପଢିନାହାନ୍ତି କି ପଢିଛି ବହୁତ ପାଠ ପଢିଛି। ଆଉ ଓଡିଆ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁଟା ହଉଛି ଲେଖ ସେ କଥା କହୁନି ତୋ ନାଁଟା ଲେଖ। ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ତୋ ଟାଇଟେଲଟା କଣ କହିଲୁ? ମହାପାତ୍ର ଲେଖ ମହାପାତ୍ର। ଆଜ୍ଞା। ବାପା ନାଁଟା କଣ କହିଲୁ? ବାପା ନାଁଟା ଛାଡ ବାପା ନା ଆରେ କଣ ଛାଡ? ଛାଡ ବାପା ନା ଏଇଟା ଗାଲୁଆଟେ କି ତୋ ବାପା ନାଁ ପଚାରୁଛୁ କଣ କହ? ଆଜ୍ଞା ମୋ ବାପା ନାଁଟା ହେଲା ଛାଡ ହୋ ମହାପାତ୍ର ଘରେ ସବୁ ଇଏ କି ପ୍ରକାର ନାଁ କିରେ? ଆଜ୍ଞା ଆମ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କ ବଦଳରେ ଦେବେ ଲେଖିଲେ କେତେ ଭଲ ଭଲ ନା ଛାଡ ହୋ ମହାପାତ୍ର ଲେଖ ମହାପାତ୍ର ହଉ ଛାଡେ ତୋ ଘରଟା କୋଉଠି କହିଲୁ? ଘର ଭେଡିଆ ସେଇଟା କୋଉଠି? ଭେଡିଆ ବୋଲି ପାଖରେ ଆରେ ସେଇଟା ପୁଣି କୋଉଠି? ଠେଙ୍ଗା ବୋଲି ଆଗରେ ସେଇଟା ପୁଣି କୋଉଠି? ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ତ ଘର ମ୍ୟାପ ବୁଝା ମତେ। ମ୍ୟାପ ବୁଝେଇବି ଶୁଣ ଶୁଣ ହଉ ଏଇଠୁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଆଗକୁ ପଳେଇଲେ NH-16 ପଡିବ ଆଜ୍ଞା 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଣ କହିଲେ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ। ତା ଆଗରେ ଗୋଟେ ଛକ ପଡିବ ସେଇଟା ତ ହଉଛି ଭେଡିଆ ପଲ୍ଲୀ ଛକ ତା ଆଗରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବତି ଗୁଣ୍ଡ ପଡିବ ସେଇଠି ଗୋଟେ ନାଲିଆ ବତି ଜଳୁଥିବ କଣ କହିଲେ ନାଲିଆ ବତି ତା ଆଗରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଚାଳ ଘର ପଡିବ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମ ଘର ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଠିକ ସେ ବୁଝିପାରିଲିନି ଆଉ ଥରେ ବସ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା NH-16 ଗଲେ ଗୋଟେ ଛକ ପଡିବ ଛକ ଆଗରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବତି ଫୁଟ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଚାଳ ଗଛ ପଡିବ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମ ଘର ହେଲେ ତୁ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲାଟା ହେଇକି ଏତେ ଭୁଲ କାମ କାହିଁ କରୁଛୁ? ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ କିଛି କାମ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ହଉ ଶୁଣେ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବଟେ କହିବି ସେଥିରେ ଯଦି ରାଜି ତାହେଲେ ମତେ କହ। ପ୍ରସ୍ତାବ ହଁ କହୁନାହାନ୍ତି କୁହ ମୁଁ ତତେ କିଛି ପଇସା ଦେବି ତାକୁ ନେଇକି ତୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବୁ। ହେଲେ ସବୁ କଥା ହେଲା ଆପଣ କିଏ ଟିକେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ମତେ ଚିହ୍ନିଲୁ? ନା। ଆବେ ତୁ ଏଯାଏ ମତେ ଚିହ୍ନିଲୁ? ନା। ଆରେ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲର ଫରେଷ୍ଟର ବିବେକ ସାମନ୍ତରାୟ। ଆପଣଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲର ମୁଖ୍ୟ ବିବେକ ସାମନ୍ତରାୟ ଆଜ୍ଞା ସ୍ଲାଇଡ୍ ପଛକୁ ଗଲେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପଇସା କଥା କହୁଥିଲା ଆରେ ହଁ ହଁ ପଇସା 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 ତମ ପାଖେ ଏଇନା ନାହିଁ। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ ଆମ ଘରୁ ଯାଇ ଆଣିବୁ। ଘରୁ ଆଣିଦେବି ଯେ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଘରଟା କୋଉଠି କହିବେ ଓ ଘର ଜଙ୍ଗଲର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ 2 ମହଲା କୋଠାଟା। ଜଙ୍ଗଲର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ନେଳିଆ କୋଠାଟା ତ ଆରେ ହଁ ସେଇ ନେଳିଆ କୋଠାଟା। ହେଲେ ଯିବି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ମୋ ଘରେ ମୋ ବାପା ଅଛନ୍ତି ବୋଉ ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ପୁଅଟେ ଅଛି 8ମରେ ପଢୁଛି ଝିଅଟେ +2ରେ ପଢୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଏ କହିଲେ କହିଲି ବେଳେ ମୋ ବାପା ଅଛି ବୋଉ ଅଛି ପୁଅ ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ଝିଅ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ମଉକାଟି ଚୌକାଟା ମିଳିଛି ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବି କଣ ପାଇଁ ହଉ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳକୁ ଯିବି କହିଲେ ତୋ କାମଟା ଆମେ ଦେଖିକି ଯିବୁ ଯେତେ ଆସିକି ଆଉ। ହଉ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦବୁ ତୁ ଆମ ଘରୁ ଯାଇ ମାଗିବୁ। ଯେତେ ଟଙ୍କା ମାଗିବି ସେତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ? 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆଣିବି ଗୋଟେ ବେପାର କରିବି ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ ଧନ୍ଦା ଆଜ୍ଞା ଆଉ କରିବୁନି ସେ ଧନ୍ଦା ଆଉ। ନା ଆଉ ଆଜ୍ଞା କରିବିନି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଟୋଟାଲି କରିବିନି ଛାଡେ ମୋର ସେପଟେ ବହୁତ କାମ ତୁ ବେଳ ଦେଖି ଯାଇ ଘରୁ ପଇସା ଆଣିବୁ। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଗୁଳିରେ 2ଟା ସୁଧା ଇଆଡୁ ପଇସାକୁ ପଇସା ମିଳିବ ସିଆଡେ ତ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ମିଳିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ
दीर्घ 5 घंटा धरी चलुवा कार्यक्रम आपणमानकर स्नेह श्रद्धा उत्साह उद्दीपना आमको निश्चित प्रेरणादायी हम आ गोटे दृश्य पर सबकि स्मृति हो आपण मानकर अकुंठ सहयोग दीर्घ समय धरी आमको श्रृंखलित भाव में सहयोग कर कार्यक्रम प्रत्यक्ष एवं परोक्ष जो मान सहयोग अच्छी समस्त कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची समय स्वल्प समय अतिक्रांत कर सारा तेणु पदक रखुची ये कार्यक्रम को जो मान संपूर्ण सहयोग अच्छी प्रत्यक्ष एवं परोक्ष समस्त को अशेष अशेष धन्यवाद दूसरी भाषा नहीं आपण मानकर सहयोग को व्यक्त करने आ गोटे दृश्य पर 24तम वार्षिक उत्सव स्मृति हो आपण मानकर आपण मान होते विचारक दर्शक आपण मानकर प्रत्येक मत आमको निश्चित नुआ दिशा एवं नुआ पथ प्रदर्शन कर आशा भरोसा रखी आज शेष दृश्य को आपण मैंने उपभोग करने सहित एठू विदाय ने एवं पुणी आ गोटे वर्ष पर 25 वर्ष विद्यालय पहुँचब एवं रंगारंग कार्यक्रम रे निश्चित आम समस्त सामिल हवा आसंता वर्ष कार्यक्रम को आहरी मनमुग्ध करवा यही आशा रखी जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करी मु आपण मान विदाय नौची एवं आपण मान संपूर्ण सहयोग निश्चित आमको प्रेरणादायी हम ये विश्वास रखी आपण मान विदाय ने मु विद्यालय संपादक विभूति आचार्य धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तुम्हें मत ही 2-3 समय छाड़ी चली गल बापा मुझे कौन करी सहयोगी मैंने मत मुह मोड़ी चली जाती बापा मुझे कौन करी तुम शब्द काठ खंडे जोगाड़ कर काठ कौन करी भाई मैंने आपण को अनुरोध कर काठ खंडे दियो काठ मो बापा शब्द कर भाई मैंने काठ दियो काठ मो बापा शब्द करी सब कौन कांदुंट पौषा हाँ रे नित्या मोर भूल बापा को खंड भोगीबा को पड़ा बापा को शपथ कर काठ खंड मिलूनी कहीं अपराध कला तो आप इंद्रचंद्र मान थे ये भोग आप कलाकर्म फल ना नीति आ तू बटा गारे छुक मु कौन कर अरे मु तो गोड़ धरुची मो बापा भेटे काठ जो झाड़ काठ अरे भाई मैंने हाँ हाँ नित्या भाई अरे मरीगले केमिति केमिति कलाकर्म जो बापा आत्महत्या कर आत्महत्या करेनि तो कौन सी जो अपराध कर गछ काटिकी कलाकर्म बापा मरबेनि तो कौन बापा मरिया पर शपथ काठ कौन काठी खंडिया भी मिलवानी नाई नाई आम गाँ
ଗାଁ ଲୋକ ସିଏ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାନି କଣ କରିବା କହୁନ କୁହ ଶୁଣ ତମେ କଣ ସବୁ ଖାଉନା କୋଦାଳ ଅଛି କି ନାଇଁ ଅଛି ଅଛି ତାରି ପେଟ ସବୁ ଚିନିକି ଆଣୁନ ସେତିକିରେ କଣ ହେଇଯିବ ହବନି କାହିଁକି और चार्टा हला आसिक ହେଇଯିବନି ହଉ 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 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ ହଉ मत देना तू काट स्मशान को नहीं जा स्मशान को नहीं जा गोटे अनुरोध आपण बाड़ी बगीचे गोटे लोक गछ लगातु जमी मो बापा परी आउ का बापा एमती दुर्दिन समान देखा पड़े मो तरफ आप गोटे अनुरोध आपण बाड़ी बगीचे गोटे लोक गछ लगातु तेज आम गाँव टाक सुंदर परिवेश सृष्टि हम पाइबार आप गोटे अनुरोध नित्या नित्या अरे तोरी सहयोग मो बापा आज शपथ आईगला विद्या तोरी बोली केते जन एमती गछ लगाते गाँटा एक सुंदर परिवेश परिपूर्ण हो जाता विद्या तो आसंता अगस्ट 15 निश्चिंत मो ब्लॉक पुरस्कृत करी अच्छा भाई माने आज तो आम गोटे शपथ रखा गोटे गछ गोटे जीवन गोटे गछ गोटे जीवन गछ लगाइबा परिवेश को सबसे सुंदर करबा गछ लगाइबा परिवेश को सबसे सुंदर करबा एटा हम तरफ आपण मानको अनुरोध एटा हम तरफ